Usai mengunjungi Expo 2025 Osaka di Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Misi diplomatik Presiden Prabowo di New York adalah menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo dalam panggung multilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Dari Bandar Udara Internasional Kansai, rombongan Presiden menempuh perjalanan 11.000 km ke Bandar Udara Internasional John F. Kennedy. Presiden mendarat di New York pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Forum PBB akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Selain menandai kembali tampilnya pemimpin nasional di level tertinggi Forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel selama berada di New York dengan pengawalan khusus protokoler pemimpin kenegaraan. Kedatangan Presiden Prabowo di kota New York ternyata telah ditunggu sejumlah diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Presiden. Presiden Prabowo juga tampak turun dan langsung menemui diaspora Indonesia. Presiden juga menerima karangan bunga dari dua anak diaspora sembari mencium kepala mereka. Menurut diaspora yang hadir, tampilnya Presiden Prabowo dalam agenda utama PBB merupakan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Bangga sih, karena kan kadang-kadang juga kita urutan ketiga kan, ya. Kita bisa berbicara di depan negara-negara yang penting lainnya. Sebagai mahasiswa saya bangga sih. Semoga apapun yang dilakukan di UNGA lancar lah. Setahu saya Presiden di sini dalam rangka United Nations General Assembly. Bapak hadir di sini dengan ketua-ketua negara yang lain. Lebih dari 100 negara hadir. Jadi ini kehormatan untuk Indonesia ya. Kalau Pak Prabowo hari ini datang di New York untuk acara United Nations General Assembly atau UNGA. Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia menerima sekitar 258 tawaran pertemuan bilateral selama sesi pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 22 hingga 27 September. Namun setelah mengkurasi dengan menimbang sejumlah hal seperti prioritas dan lokasi pertemuan, Kementerian Luar Negeri memilih untuk menjalankan sekitar 200 pertemuan saja. Selain Presiden dan Menlu, delegasi Indonesia juga diperkuat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Roslani, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Aspek yang dibahas juga beragam, mulai bisnis, ekonomi, pengungsian, masalah hukum perang, nuklir, lingkungan hidup, hingga kesehatan. 145 negara dari total 190 negara anggota PBB telah mengkonfirmasi kehadiran. 137 negara diwakili oleh kepala pemerintahan, delegasi 5 negara dipimpin wakil presiden, delegasi 3 negara dipimpin wakil Perdana Menteri, dan 43 negara diwakili pada tingkat menteri dan jabatan lainnya. Setidaknya ada 2 poin yang dinantikan dari Indonesia di sesi debat umum tersebut. Yang pertama adalah soal dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Momentum ini juga akan menjadi tindak lanjut dari deklarasi New York, akan tetapi kali ini adalah untuk tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Kita juga bisa menantikan adanya negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Belgia, dan Australia yang akan menyatakan atau mengakui kemerdekaan dari Palestina. Dan yang kedua, pidato Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan menyinggung soal reformasi sistem multilateral di tengah terjadinya krisis likuiditas yang saat ini sedang dihadapi oleh PBB. Indonesia pun konsisten untuk mendukung reformasi multilateral PBB tersebut, salah satunya adalah dengan mendorong perlunya intervensi dan juga pembenahan PBB sesuai dengan kebutuhan zaman.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional seperti sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan perdamaian atau peacekeepers terbesar kelima, dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan dari dunia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar Indonesia dengan berpidato langsung di debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Forum ini menjadi ruang untuk meneguhkan suara bangsa Indonesia serta menunjukkan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan solidaritas dunia. Agenda pertama Presiden Prabowo di PBB adalah menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Senin 22 September 2025. Konferensi yang dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut. Peran serta Indonesia dalam forum ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33 dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia. I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean
a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the State of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB. Pada hari yang sama, Presiden melanjutkan agenda diplomatik dengan bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Presiden juga mendorong upaya bersama, pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu strategis, yaitu komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan mandatnya. Presiden juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza. Setelah 10 tahun, suara Presiden Indonesia kembali bergema dari podium General Assembly Hall Markas Besar PBB. Indonesia mendapatkan giliran berbicara ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Usai Presiden Prabowo berpidato, apresiasi pun berdatangan untuk Indonesia, salah satunya dari Presiden Donald Trump. Dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto disebut membawa denyut baru diplomasi Indonesia. Agenda utama Presiden Prabowo Subianto di PBB adalah berpidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 Selasa 23 September 2025. Satu dekade sudah pemimpin nasional kita tidak hadir langsung dalam forum ini. Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama debat umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brazil dan Amerika Serikat. Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed
with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this Assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year.
Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality green jobs for the future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Madam President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth, that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion,
Madam President, distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Tampilnya Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang syarat makna simbolik dan politis. Pada 30 September 1960, pidato Presiden Soekarno menjadi catatan sejarah dengan judul To Build the World Anew. Pada 2023, naskah pidato Bung Karno itu ditetapkan UNESCO sebagai arsip warisan dunia atau Memory of the World. Pidato Presiden Soekarno yang bersejarah itu masuk di urutan ke-46. Presiden Soeharto juga pernah berpidato pada urutan ke-61. Presiden Megawati Soekarno Putri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat 3 kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16. Posisi pidato Presiden Prabowo pada urutan ke-3 menjadi sejarah tersendiri.
Sela agenda sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri pertemuan bilateral maupun multilateral, seperti pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II, Sekjen PBB Antonio Guterres, dan juga tokoh filantropi dunia Bill Gates. Presiden Prabowo juga hadir dalam pertemuan terbatas multilateral bersama dengan Amerika Serikat, Pakistan, dan sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan tokoh global dan bilateral, seperti pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Landmark Room lantai 29, Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza pada Selasa 23 September 2025. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan dengan Bill Gates berlangsung sangat positif. Bill Gates disebut memberikan perhatian dan bantuan luar biasa kepada Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Presiden Prabowo menganugerahkan bintang jasa utama kepada William Henry Gates III atau Bill Gates. Penganugerahan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Presiden juga menyatakan Danantara terus melakukan komunikasi bersama Yayasan Bill Gates untuk proyek kemanusiaan. Kita ada sesi bersama dan Danantara Trust Fund dengan Gates Foundation. Kita bilangnya Philanthropy Lab acaranya sebentar sekarang, dan itu akan bergerak terutama di 3 bidang. Tadi sampaikan Bapak Presiden, edukasi, kemudian kita bilangnya pendidikan, kemudian WASH itu adalah water, sanitasi, dan juga health. Itu dalam tiga itu, dan kita akan mengadakan joint session sampai bulan Januari. Dan setelah itu kita akan mengadakan kerjasama konkretnya di Januari, melakukan perjanjian kerjasamanya untuk 3 bidang itu. Jadi dari Danantara Trust Fund sendiri, kita di tahun ini akan melakukan penempatan $100 juta di dalam Danantara Trust Fund, yang dimana setiap tahunnya nanti kita akan memberikan 1-2% dari total dividen yang ada yang kita terima itu ke Danantara Trust Fund untuk dipergunakan dalam 3 hal itu. Presiden Prabowo Subianto juga memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengikuti Multilateral Meeting on the Middle East. Pertemuan digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ini hanya dihadiri terbatas oleh negara-negara yang dipandang bisa membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah. Negara-negara ini dinilai oleh Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan. Trump menegaskan pertemuan ini adalah yang paling penting dari seluruh rangkaian agendanya di PBB. Pertemuan ini menandai langkah diplomatik penting yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret bagi penghentian agresi, pembebasan sandera, serta pemulihan kehidupan damai di Palestina dan kawasan Timur Tengah. Pertemuan ini juga membahas mengenai rencana perdamaian untuk Gaza, termasuk dukungan bagi pembangunan kembali Gaza setelah agresi Israel berakhir dan perdamaian tercapai. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mendukung semua upaya bagi perdamaian, khususnya pengiriman pasukan perdamaian untuk stabilisasi situasi di Palestina yang juga akan memungkinkan pembangunan kembali Gaza. Presiden Prabowo merasa terhormat diberikan kesempatan berpidato pada urutan ketiga dalam sesi sidang Majelis Umum PBB. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menyuarakan sikap Indonesia dalam mendukung perdamaian di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo menyebut banyak negara yang sepakat dengannya mengenai ajakan mendorong perdamaian sebagai penyelesaian konflik. Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat
jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya. Indonesia juga terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi yang membahas tindak lanjut stabilisasi untuk membangun kembali Gaza. Pertemuan ini bertajuk The Day After and Stabilization Efforts in Gaza dengan fokus pada upaya pemulihan Gaza hingga mencapai stabilisasi setelah disepakatinya gencatan senjata. Pertemuan ini dilakukan di sela sidang Majelis Umum PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prancis di markas PBB. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai salah satu tindak lanjut New York Declaration yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi PBB di New York pada Juli 2025 dan disahkan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025. Indonesia tercatat berperan aktif sebagai salah satu co-chairs kelompok kerja pada konferensi itu. Memang secara detail belum dilakukan pembicaraan karena tadi juga kesepakatannya adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya garis besar polisi yang prinsip-prinsip yang perlu dilakukan, baik itu tentang US engagement maupun di pertemuan berikutnya tentang apa yang dilakukan setelah Gaza, dan setelah ini nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya membahas hal-hal yang lebih detail, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa melakukan apa, kemudian langkah-langkah perbaikan seperti apa yang harus dilakukan, baik itu dari sisi politik, keamanan, kemudian juga ekonomi di sana. Nah, ini nanti akan dibuat lagi tim yang lebih kecil sebenarnya untuk bisa membahas ini dalam 1-2 hari ke depan. Dalam sidang Majelis Umum PBB, 193 negara anggota memiliki hak suara yang sama. Forum ini menjadi panggung diplomasi global bagi Indonesia. Forum ini memberi kesempatan Indonesia menarik perhatian dunia. Tradisi memberi Brazil menjadi negara anggota pertama yang berbicara berawal karena pada tahun-tahun awal PBB, Brazil berbicara lebih dulu saat negara-negara lain enggan. Sedangkan pemberian urutan kedua kepada Amerika Serikat karena menjadi tuan rumah markas besar PBB di New York. Para pemimpin negara juga menggunakan pidato untuk mempromosikan kepentingan dan nilai-nilai nasional. Kesempatan ini juga merupakan peluang menggalang dukungan bagi inisiatif-inisiatif spesifik negara mereka untuk menunjukkan negara mereka sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dan terlibat. Sidang Majelis Umum PBB juga membangun konsensus internasional mengenai isu-isu global yang kritis dan menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip piagam PBB, seperti multilateralisme dan hak asasi manusia. Sidang Majelis Umum PBB memberi kesempatan Indonesia memengaruhi pengambilan keputusan global. Pidato Presiden menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan internasional berskala besar dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma global. Majelis Umum merupakan wadah penting bagi para pemimpin negara untuk menghadapi tantangan-tantangan mendesak seperti perang, keresahan ekonomi, dan dampak krisis iklim serta untuk menguraikan solusi jangka panjang yang potensial. Indonesia hadir di jantung diplomasi dunia, menegaskan bahwa Indonesia menjadi bagian dari solusi atas krisis global dan komitmen untuk terus merawat politik bebas aktif yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa. Harapannya kehadiran Indonesia bukan hanya menambah catatan seremonial, tetapi bisa menjadi titik monumental dalam sejarah. Dari markas besar PBB New York, Amerika Serikat, saya Marcelina Tumundo dan juru kamera Ridwan Bima pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.